Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og lapad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing husgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Hi! Hello mga kasama! Kini ang ubos yung alagad sa kanginan. Inyong kabis ay inyong kabangag sa ilong o G-Compo Krakasa. Mag-invite ka ninyo sa drama nga naguluhan. Inyong kinaham, Lovers in Plaza. Aduna by Forever. Kini, obo sa pag-sponsor ni SB member Daisy Alcibar Clavisillas. Karong Marso 18, diha sa Sursogon, Malabuyok, Cebu. Agighalad sa itong mahal nga patron, Senyor San Jose. Osmon ako, Marso 18, diha sa Sursogon, Malabuyok, Cebu. Magkita-kita ta o maglingaw. Para sa mga mami o daddy nga naminaw sa ato, kabalumi nga daghan kaayo mo ginabuhat matag adlaw. Gikan sa school drop-offs, trabaho, personal nga mga lakaw, unya mo sabay pagyud sa kalisod, sa rush o sa ferry o sa jeep. Mao nang among tambag, makatabang yun ko ang ginainom nga vitamin C sa pamilya kay high quality. Mas maayo pagyud kung isabay kini og taro nga pagkaon og himsog na kinabuhi. O kabalo ba mo, ang United Home Sitab kay usa ka abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Abot kaya kay 2 ka pesos ang SRP kada tablet. Kalidad kay himsog Unilab. Kalidad na, suwak pa sa budget. Maunang tuloy-tuloy ang proteksyon sa tibuok pamilya. Naitabang pampaligon sa resistensya, saktong pagkaon og ehersisyo. Andam sa tibuok adlaw. Dili na kinahanglan mamili kung makatipid ba o kalidad. Kaysa United Home Sitab, makuha ni mo na silang duha. Mao na hinumdumi mga mami ug daddy, basta C, Sitab. Abot kayang vitamin C gikan sa Unilab for only 3 pesos per tablet SRP. Ascorbic acid is the generic name of United Home Sitab. If symptoms persist, consult your doctor.